আশা করব তোমরা কিন্তু এখনো ভুলে যাওনি। আমি কিন্তু একটা সিরিজ করছিলাম যেটা হলো সস্তার মাল বস্তায় ভরা। তো আজকে কি সস্তার মাল বস্তায় ভরছি চলো দেখে নেওয়া যাক। है जुनूं में सुकून तेज रफ्तार खून घूमता है ज़हन मैं सुरूरों में हूँ मखमली सी है खुमारी इश्क सादो नशा कोई ना जाम रंगी रूह मलंगी इश्क जैसी तृषा कोई ना मस्त मलंग घूम